ଦେଖିଦେଲି ମାମୁ କେଲା କରୁଛି ମାଇକି ଦେଖିଦେଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତା ହାତରେ ମଶା ବସିଥିଲା ତ ଆଉଁଥିଲି। ମଶା କାହିଁକି ବସିଲା? ମଶା କାହିଁକି ବସିଲା ତାକୁ ପଚାର। ମାଇ ତମେ ଶୋଇନା? ତୁ ଶୁଅ ବେ। तो वो ब्याज बसी तू तो गोटे कथा कहबी तू ता संग चौड़ी गलो ता भी ता कैरेक्टर जानलु तो अरे जो झियो को तो बाय के चौड़ी करी बोला जाउछु जो निजको एते उत्पीड़ित करतु मन राखे सीधा कथा कहूची पंकज दिनहरी बिना बिहारी ए समते सेई जो सारे गोटे गोटे तीन तीन तोरा हाटे टाइम अरे तू बड़ा कौन पीब लकड़ी ना ना भल दियो बहुत बढ़िया। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ କାହା ମନ